Al menos no en esta época. Ojalá pudiera explicarte lo que está pasando, pero no tengo mucho tiempo. En resumen, viste a mi querida Juno y por un momento creí que ella podría ocupar este delicado cuerpo que tienes. Pero algo salió mal y ahora ella está de nuevo fuera, sin rumbo. Oh, era tan majestuosa. Pertenecía a una raza de maravillosas criaturas. Crearon a la gente como tú. ¿Lo sabías? Tu gente era sus herramientas. Siempre habéis sido eso. Y siempre lo seréis. Muy pronto, espero. Porque el mundo ya casi está listo para su regreso. Conectado. Preparado para la segunda venida. Oh, no. Aquí están. Esos templarios. O puede que esta vez sean asesinos. Idiotas, todos ellos. Te envidio. Ella quería que yo la recibiera. Su experimento fue lo que hizo posible mi renacimiento como una de estas cosas. Es Robert, ¡No te muevas! ¡Tírate al suelo! ¡Vamos! ¡Tiene un arma! ¡Guíame hacia el gris, amada! ¡Yo soy tu instrumento! ¡Baja la pistola! ¡Tírala! ¡Suelta el arma! ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Tiene pulso? ¡Se está desangrando! ¡Atendedle! ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Hola, No, dime algo. amorcito. ¿Estás bien? No te oigo. Amor mío, ayúdame. Dame un besito. Hola, gracias a Dios. ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? ¿Te pones de pie? Bien. Prueba a caminar. Oh, pues sí. Vino un médico. Dijo que no había de qué preocuparse. Que el líquido de esa jeringuilla estaba muy por debajo de la dosis letal. Pues no sé para qué me la he metido si estaba por debajo de la dosis letal. Me siento fatal por esto. Por todo. Todas las pruebas te señalaban a ti, pero siempre fue John. Las cosas que encontramos en su ordenador. Pídenos cualquier cosa que necesites. Has hecho un trabajo increíble. Hablando de eso, hemos terminado el tráiler. ¿Te gustaría verlo? Sí. Te debo al menos eso. Vamos allá. Lo he subido a tu base de datos. Puedes verlo aquí o en tu Animus. Te encantará. Refleja a la perfección la esencia de la época. Cuídate. Y de nuevo. Vale, ¿y cómo lo veo? En un mundo en el que los piratas gobiernan las mareas, estos hombres descubren que nada es sagrado y que todos están entregados al rol, al saqueo y a las mujeres. Hola, señoritas. Este verano, Abstergo Entertainment te invita a embarcarte en la aventura de tu vida. Así que afila el sable, saca brillo a tu garfio y navega con los diablos del Caribe. Experiencia virtual sin clasificar. Los diablos del Caribe, qué bueno. Muchas gracias, colega. Vale. Ya que estamos aquí. Bueno, ¿y ahora qué? Habla, idiota, mira la luz. ¿Eso no es la batería? Creo que es la batería. ¿Hola? ¿Hola? Ah, lo siento. Me llamo Sean. Y esta es Rebeca, mi compinche de fechorías. Hola. Excelente trabajo el de antes, lo digo en serio. Entregarnos todos esos datos. Es una lástima que nuestro hombre dentro haya sido tan... Bueno, ¿cómo lo calificaría? Fanático. Creo que fanático es lo más apropiado. Hacemos lo que podemos. Exacto. Bien dicho. John, era una oportunidad para meternos en los servidores de la nube de Abstergo. Y no me avergüenza admitir que la aprovechamos. Por supuesto, no sabíamos que te reclutó a ti para ayudarlo.
Y como cabeza de turco por si las cosas se torcían. Supongo que al final todo ha salido bien. O al menos casi todo. Lo que Sean quiere decir es que si quieres seguir pirateando, nosotros también. John te dio acceso de seguridad de nivel 3 antes de morir. Debes aprovecharlo. Los asesinos no tienen tantos recursos como los templarios, pero nos aseguraremos de que merezca la pena. Oye, Vex, deberíamos abreviar un poco. 20 segundos. Ah, pues, buena suerte. Gracias. Un gran trabajo, en serio. Deberías darte una palmadita en la espalda. Y buen pirateo. ¿Qué, tío? Mira quiénes son. Los de Demo. Los coleguitas. Bueno, pues ya que estamos, vamos a terminar de saquear todo. O sea, que parece ser que este no era el punto que tengo que meterme. Este sí. Listo. Venga, ¿qué hemos desbloqueado? Acceso a información, venga. No joda. Timestamp August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Vidic following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bach, a colleague of Dr. Vidic's and the originator of Abstergo's surrogate initiative. Mrs. Bach is now deceased. It should be stated unequivocally that Dr. Vidic made these recordings illegally and of his own volition using wiretaps and hidden microphones. Abstergo Industries had no knowledge of his actions and disavows any responsibility for them. And we're live. Capacitors at full. Ease the signal in. A little more. You feel anything? Don't be timid. Double it. No, we're taking it easy. 20%. 30. Eileen, go easy. We're 6 past yesterday. And boost the inputs. Too risky. Not if we split the I/O signals. 25%. Ease up. Oh, okay. There. I see something. What is it? Mein Gott. I hear talking. You're okay? Ja, ich höre Stimmen. It's German. Mein Name ist Miriam Kurz. I see a light. It's cold. Ich werde nichts sagen. There's a man with me. Mehr werde ich nicht sagen. Keep an eye on our fighters. Mein Name ist Miriam Kurz und ich bin eine Navajo. Des Hitlers Zwang, der macht uns klein. Noch liegen wir in Ketten. Doch einmal werden wir wieder frei. Wir werden die Ketten schon brechen. Eileen? Denn unsere Fäuste, die sind hart, ja. Und die Messer sitzen lose. Für die Freiheit der Jugend kämpfen Navajos. Switch off. Powering down. Kämpft Navajos. Get her out of there. Oxygen from the valve. No. No, Satish, I'm fine, really. Quit the heroics. Just breathe. Better? Yes, thank you. Did we get something? It'll take a while to parse. What did you see? It wasn't just seeing. It was feeling. Being. I was scared. You were shouting in German? I think I was in Germany. I was in Germany, Satish. Good morning. Well rested? Exhausted. Yesterday was an incredible find. Seems so. What did it feel like? It's foggy, but I relived the memories of a young German woman. Early 20s, I think. A man was interrogating me, looming over me and asking questions. He was shouting, but I was shouting back. And then this poem just came out, like a chant. Fascinating. I'm eager for you to hear the tape. Is it ready? Yes, we transliterated the data onto an audio file. It took all night to process the language. Spool it up. Of course, have a seat. Judging by the subject matter and the setting, I'd say you landed somewhere in Germany in the 1940s, 1 or 2 generations back. During the war, I'd imagine. 1940s Germany? That would be Miriam Kurtz, my ex-husband's mother.
So she's not related to you in any way? God, I hope not. I'd hate to find out my ex-husband is also my brother. Well, if it was Miriam Kurtz, then we hit a home run. You tapped into someone else's bloodline entirely. Should we celebrate? We'll listen first. Surrogate Initiative, Test Session 23, July 29th, 1980. Host, Eileen Bach. DNA sample SB1970. It's a little garbled at first. This is you settling into the memory. Your name, say it. My name is Miriam Kurtz. Louder. My name is Miriam Kurtz, and I am Navajo. Where did you last see the artifact? Who holds it now? I'll say nothing. I've told you all I will. I don't believe that is true. Who has the artifact? Hitler's dictates make us small, and you're bound in chains. But one day again, we shall walk tall. No binds with us. Restrain. Enough. For hard our fists, yes, and knives at our wrists for you to be free. Navajos lay siege. Knock her away. Navajos lay siege. And that's where we pull you out. Whoa. What would it take to get a visual render of all that? Months, unfortunately. It took 13 hours just to process the audio. Visual takes much longer. But Vidic is able to record audio and visual in real time. How does he do it? His subjects are exploring their own genetic memories. That requires much less processing power. Hold on, sorry. Eileen here. Hello. You have 10 o'clock in Lillian's office. It's 10:13 now. Oh, shit. I'm sorry. Tell her I'll be right there. And tell her we have some good news. No problem. You in trouble? The monthly progress report. I'm trying to be honest about our progress, but no matter how much I polish our facts, Warren Vidic swoops in, promising the moon for pennies, and gets 10 times the funding for his Animus project. Well, we are using his Animus technology. He's the foundation. We are the skyscraper. Which is why he should be a tech lead, not a project director. Good work, Satish. It's incredible footage, really. Clear and vivid. And the subject was synced for a full 62 minutes. Came out speaking French after his last session. Passably fluent. And with full recall of everything he'd gone through. Sorry I'm late. I was reviewing some data. It's fine. Warren was just telling me about his first subject. Mr. No names. Call him Subject 1. Confidentiality. And how about you, Eileen? What's your good news? Well, we did it. We synced with an unembedded memory outside the bloodline. That's a first. Really? Satish was able to process the audio today. A short clip. You can hear it for yourself. Only audio? No real-time memory feeds like Vidic has? Well, that's the difficulty with surrogate genetic memory data. Because I'm viewing memories not embedded in my own DNA, we can't rely on my cognitive faculties to help me process the signal. All we can do is record the raw data and transliterate it later. Hold on. You're running this experiment on yourself? I am. It's going well. I don't like the sound of that. Look, the sample I'm using, the DNA comes from my own son. It's safer this way. Ah, good thinking. 50% of my son's DNA is also mine, which reduces the danger by a huge margin. Meaning, I can now explore the memories of people who aren't directly related to me on his father's side. But for brief periods of time, I imagine. Right. Just a minute or two so far, but we're getting there. Come by the lab and listen for yourself. I will, when I have a moment. Unfortunately, work beckons. Ladies? That man is colder than a San Francisco summer. Stay focused, Eileen. You both have important work to do. Obviously. But my work requires his Animus technology. I feel a little caged in. That's collaboration, Eileen. It's how science works. I shouldn't have to remind you. I know. I'm just tired. Stop by and see us today. We have a lot to share. If not today, then this week sometime. Thank you. Vaya tela. Con que había un sujeto 0, un sujeto 1, el Bidi estaba experimentando con otros y esta tía con otro que no era de su propio linaje, o sea, no como hacemos nosotros, como ha hecho Kono, Ezio, Altair,
Kenway que son del propio linaje del propio sujeto, sino de que se salta una generación. Madre mía, tío. Madre mía. Está claro, ya sabemos el resultado, que ganó Biddy, no ganó la tía. Ganó el Animus y fue el proyecto que triunfó. Voy a hacer un pequeño corte porque voy a comer. Aquí continuamos, gente. Vamos a ver este pirateo que desbloquea. Espero que no sea otra conversación larguísima. Uy. No, 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 para abajo. Y casi. Leche. Joder, ahora. No, si he vuelto donde antes, coño. Ahora. Bueno. Claro, los prototipos, los planos, las actualizaciones. Vale. 21. Oye, enséñame el mapa. Nivel 2. Aquí está todo pirateado. Ah, esto era la cámara. Bueno, espérate. Mucho enojo. ¿A qué vienen todos esos avisos de seguridad? Solo es un mensaje estándar que usamos a veces, no te preocupes. Hemos tenido problemillas en la oficina últimamente. ¿De seguridad en los servidores? Porque estos avisos parecen graves, casi diría que draconianos. No te preocupes, en serio. Ven conmigo y te lo explicaré. Hola. Perfecto, así ese ordenador lo puedo piratear ahora. Pierre vino esta mañana con la noticia. La nueva medida de seguridad asusta a la gente. No lo pasarán por alto. Es parte del contrato. Tener un nivel de acceso súper alto supone someterse a un proceso de investigación. Lleva meses. ¿En serio? No lo sabía. Lee la letra pequeña. Trabajar para Abstergo tiene ventajas, pero también inconvenientes. De los gordos. ¿Y qué es lo que ha pasado con el libro? ¿Lo ha dejado? No te has enterado. ¿Lo robaron? Gracias por compartir los datos de la ballena blanca. Fui capaz de rastrearla yo mismo. De nada, tío. Es una pasada, ¿verdad? Sí, es lo que hice cuando vi tu mensaje. La seguí un rato, pero no la atrapé. ¿La ballena blanca? Estamos hablando de Assassin's Creed 4 Black Flag. Sí. Lo han matado. Varios disparos en el pecho y... No, eso no será un problema. Hemos reunido datos suficientes. Pronto lo sabremos. Muy bien. Te puedo enviar los resultados en cuanto sea posible. Vale. ¿Alguna noticia de Olivier? Dios. Estoy preocupadísima. Sí. Muy bien. Gracias, Leticia. Adiós. Creo que el que no será un problema se refería a mí. Pues esto fue un fallo. Que la primera vez que me metí las cámaras no le di a lo de ver los audios. Pero bueno. Tampoco creo que me perdiera mucho. Ya estamos por aquí.
Ole, desbloquea de todo. Venga, venga, extrae información, vámonos. What the fuck, pero qué coño es todo esto. No sé, parece como la historia de las primeras. Sujeto. Joder. Ciencia divina. Meh. Flint de fuego de datos. Madre mía. Pesado, coño. Suéltame el mapa, que quiero ver por dónde tengo que ir. Nivel 1, nivel 2. Todavía me quedan posis, que no sé dónde estarán. Mira, por fin, se ha ido. Bien. Este es más sencillo de pasar. Hijo. Vamos allá, tío. Nuestros informes iniciales indicaban que Ezio Auditore sería un candidato ideal para los futuros proyectos de Abstergo. Su carisma, su magnetismo para las mujeres y su humor sarcástico le conferían todas las cualidades de un líder. Sin embargo, al corromperlo la Orden de los Asesinos, perdió esas cualidades y se sumió cada vez más en una espiral de venganza. Con frecuencia, Ezio mostraba una aceptación pasiva del mal. También era un hombre de peligrosas contradicciones. Predicaba la libertad de pensamiento, pero viajaba muy lejos de su país para hacer proselitismo de su corrupto credo, como está haciendo aquí con esta impresionable chica china. Fijémonos también en sus gestos y modales, aún hay algo del viejo lascivo en él. La personalidad de Ezio se basa en la más pura demagogia. Sostiene que su filosofía es el amor, cuando la violencia y la coacción son sus medios para superar los problemas. Así, hemos llegado a la conclusión de que Ezio Auditore da Firenze sería un recurso arriesgado de desarrollar. Claro, todos los grandes líderes de asesinos no sirven para Abstergo como templarios. Lógico. Claro que vuelva a mi Animus, pero no, a mi Animus no. A ver, por aquí tenemos otro ordenador. Aquí, ¿esto qué era? ¿Cuarto año? No tengo ni idea de dónde están todos los ordenadores que me quedan. Hola. No joda. Otro más largo. Surrogate Initiative, Test Session 32. January 11th, 1981. Host Eileen Bach. DNA sample SB1970.
Miriam? Miriam, is that you? Are you in here? Bartel! Oh, thank God you're safe. You've been very sick. Bartel, how did they find you? Oh, Jesus, what would they do to you? Has they hurt you at all? I told them nothing. All they do every day is ask about you and that artifact. But I didn't tell them anything. Nothing. I know you didn't, Miriam. But how are you? You aren't hurt? Not badly, no. I'm fine. Good. We need to get the message out to Oscar. Somehow. We need to tell him where... Very interesting footage, Eileen. This is Germany, you said. World War II? Most of the memories I've been able to access come from a period where Miriam was imprisoned by Nazis in Cologne. Miriam. Is she still alive? No, she was my my ex-husband's mother. She passed away about 5 years ago. Well, she was spirited. An impressive lady. Definitely. And the man, Bartel. He made reference to an artifact. Any idea what that is? My team is looking into that, but it's not our first priority. We still need... It is now. Really? You must have other recordings of this woman. Are there any other mentions of this artifact I should know about? Half a dozen or so, yes. What's this about? You have questions, I understand that. I don't have answers for you. Not right now, but I do have money. And if you get me those recordings and bring me any other artifact references you find, then I will triple your operating budget for as long as I can. Triple my budget? My God, what is this? 9 a.m. Monday morning, my office. We have a lot to discuss. But Lillian, I don't... Have a good weekend, Mrs. Bach. Fantastic work. Hello, this is Carl. Hi, it's Eileen. Hey, how are you? Good. Busy, cold. The winter's been terrible. Seamus won't like that. The weather's been mild out here. Well, he's only coming for a month. He'll live. And I'll be so busy he won't have to worry about his mother bothering him. Still working 12-hour days. I should move a bed into my lab. Look, if you're too busy, Seamus can stay with me. No, I want to see him. We'll have fun. You're not too busy to be a mom and a genius. Of course not. His flight lands at 8:15 p.m. tomorrow night. You'll be there? Of course. 8:15 p.m. Let him know you'll be there. Thanks, Carl. I need to run. I'm sorry. Take care. You too. Ah, Eileen. Didn't see you come in. I'm not interrupting? No, it's fine. The subject is unconscious. He's traipsing around 18th century New Orleans right now, in the memories of a woman. That must feel odd. How long has he been under? 83 minutes. Whoa. It's average. What can I do for you? I just wanted to thank you for sending Lillian to see me. She came away very impressed. There. You see? All these bureaucrats need is a little glimpse of our secrets every so often. They like to feel like they're still in charge. Lillian is most definitely in charge. She just tripled my budget. Tripled? Christ, Eileen. You must have discovered who killed Kennedy. Well, she heard something on one of my tapes that interested her. Something about an artifact. Very vague, but it was enough. An artifact? What sort of artifact? Jesus, get him out of there! Get him out! Oh my God. It'll kill him! He's not decoupled! He's having a fucking seizure! Power down! Now! Heart rate 170! Power down! Now! Eileen, Warren here. I was all ready to apologize for the late call, but you seem to be away. Maybe with your son. Listen. Since the unfortunate incident with Subject 1, there's been a lot of dire talk around the office about my Animus project. About shutting it down. About it being unsafe. Typical top brass bullshit. And if they shut me down, then your surrogate initiative goes away too. I'm sure you're already well aware of that. Well, let me be the first to reassure you. This will not happen. I will not let them take this from me. From us. I will not let one death
Of an undiagnosed epileptic, I should add. I will not let this destroy the decades of incredible research done by our predecessors, and the 5 years I've spent perfecting the Animus. There's still more work to be done, and countless rewards to be reaped. So I wanted you to be the first to know. I have decided to volunteer myself as my second subject. I am convinced that the Animus is perfectly safe, provided I stay within the boundaries of my own ancestral bloodline. Next week I plan to prove this by staying a full 4 hours in the Animus. I would be grateful if you and your team would monitor my progress. And after this necessary but ridiculous proof of concept, I give you my word that I will work closely with you to solve your outstanding problems. Your surrogate initiative is a bold idea, and I do believe it is the future of the Animus project. But while we have the Animus itself, I do not want to waste precious opportunities to prove its safety. I'll see you in the office on Monday. Goodbye. Vaya tela. Vale, me quedan 9 ordenadores. Y a ver dónde coño están. Oh, verdad. Por aquí va seguridad nivel 3. Un servidor vamos a hackear. Tenemos casi el 20.050. Ya no hemos pasado. Uy. Uy, 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 uy. Toma ya. 73727. Joder, vaya tela. También tenemos de esto aquí. Y la rosa por un poco, coño. Me cago. Joder, macho. Macho, macho, men. Oh. No me ha dado tiempo. Joder, coño. Con la puta mierda. Ole. Ole, que te ole, ole, ole. Nuestras primeras investigaciones sobre la vida de Ratonaketon se centraron en su etapa de veinteañero. Pero los investigadores no quedaron muy impresionados por su comportamiento calmado y estoico, con brotes ocasionales de ira extrema. No era el tipo de líder al que nos sentiríamos cómodos apoyando. Así, decidimos sumirnos en su primera infancia, con la esperanza de que las escenas de la América precolonial tuvieran cierto atractivo. Como se puede ver aquí, hay un cierto candor e ingenuidad en este jovencito.
Por desgracia, los investigadores creen que la historia de este joven también presenta problemas. Por un lado, la omnipresencia de la cultura Mohawk carece del equilibrio necesario para contar la verdadera historia de Estados Unidos. Por otro lado, el idioma Mohawk sería sin duda un inconveniente para la mayoría del público. Por tanto, creemos que aunque los primeros tiempos de la vida de Ratonaketon podrían ser muy interesantes para los espectadores más instruidos, es improbable que esta historia sea atractiva a gran escala. Es demasiado ajena para el público común. Nuestro equipo recomienda prescindir de este recurso. Joder, al final van a prescindir de todos. Aquí no había más a las 3, ¿no? Salut. He visto algo. Mira que habré pasado ese. Esto es la cámara de seguridad. En este capítulo creo que lo vamos a hacer ya como final del mundo presente y no como los otros, que los fui mezclando con las misiones. Aquí no me queda nada más. Aquí a ver si hay una sala oculta del nivel 3. ¿No? No hay nivel 3 aquí. Pues vamos a tener que coger el tensor. Que debería haber como un mapa más grande, tío, para estudiarlo todo. Ah, coño, sí que lo hay. Planta baja. Anda, mira, si me dices dónde me quedan. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sótano... Cubículo de empleado. Y arriba nada. Me quedan abajo. Venga, pues vámonos. Me quedan abajo. Fallo mío. No haber investigado eso antes. De dónde eran los que me quedaban. Pero lo que no sale son los posi. Planta baja, colega. Mira, 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 mira. Que se me han ido. Voy a piratearlo delante de ellos. Tócate los huevos. Venga, otra vez. Espero que sea sencillito. Bueno, parece que sí. No es muy complicado. Vale, aquí está el complicado. ¡Hostia! ¡Qué putada! No me deja ni subir ni para abajo. Tengo que salir siempre de frente. Y encima hay un límite. Tócate los huevos. Oh, menos mal. We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. ¿Esto que son las grabaciones de audio? ¿Pero en vídeo? II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture.
Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any ¿Otro Kenway? ¿El padre del que estamos pilotando ahora? Vídeo de ciencia divina. Ah, este es el vídeo de los escritos antes que habíamos visto de ciencia divina. Digo yo. Ah, este es más sencillo. Venga ya, joder. ¿Otro vídeo? No. Joder. February 12, 1981. No me digas que es ella. Qualitative personal interview with subject 1 on ancestral research regarding Avalon de Grand Prix. I know. How are you feeling? Any side effects? Not really. Aside from the headaches. They've been worse since I started staying in longer. But I don't want to stop. I like her. I want to know what she does next. What's it like? Reliving her memories. So different. The Animus, I mean. The past. At first it was confusing. Distracting. Like New Orleans, the stench. I wasn't expecting all the smells. Smell is the sense most directly linked to memory. When I'm in her memories, it's like I can smell more than I usually can. In general, women have a more acute sense of smell than men do. I had wondered how that would translate. Anything else? Yeah. She's smaller than me, but it's like her body could do more. Did that surprise you? At first, yeah. The ERA people might hate me for this or whatever, but I don't usually think of girls that way. Climbing things. My mom, my sisters. The animal feeling of Aveline sinking her hidden blade into the throat of... Go on. It doesn't feel feminine. What I think of as feminine. But then at the same time it does. Her center of gravity is way lower. That was a surprise. How easy it is to land. How steady I am on her feet. Sorry. This is hard to talk about. No, it's fascinating. This is what we need. Pure experience, in your own words. Okay. Can you tell me about Gerald Blunk? What about him? He and Avalon were close, but we haven't been able to ascertain if he might be your missing ancestor. Do her memories suggest anything to you? Does this make you uncomfortable? Remember, these are her memories. You're just playing them back. It's not even acting. You're a researcher. Like you say, I haven't experienced her consummating anything. That would be... Anyway, I think maybe she was confused. Oh. Well, first of all, I don't really know for sure, okay? I mean, guys think about sex more than girls, right? That's a fact. As a researcher, what did you observe? Does it mean she's more like a guy if she thinks about... Is that why she's able to assassinate... Well, okay, here's the thing. I don't know her thoughts, but from what's in her memories, physically, the fidgeting, some hesitation, what she looked at, who she looked away from, the things she didn't say when I expected her to. If I had to guess what it meant, I would think she was thinking about sex. But I'm a guy, so I would think that, right? So what does it mean for women to act that way? It has to mean something else, right? As a subject, you're able to observe more finely than I am in review.
What about unwanted attention from men? Well, I thought that would be the hardest thing to deal with. I'm not into that, for the record. Not at all. Yes, I know. But the way she dealt with it, it happens so often. It's like you stop noticing everything she does to avoid it. Crossing the street, eyes in the back of her head. She knew how to handle herself. When she was charming, felt kind of similar to killing. Or the build-up to killing. Can we take a break, Mr. Vidic? Of course. Ready to go on? Yes. Evelyn was black. And white. On her father's side. You're sensitive to that? I guess. I mean, I'm white. Evelyn looks black, so that's different. But you get used to it. Like with the girl thing. Until someone makes you not used to it. What do you mean? I don't think I've ever had to think so much about what I'm wearing or how I'm walking. But Evelyn, it's like she goes through her whole life in these uniforms. People expect her to behave in a certain way. Definitely. Sometimes I worry I'll slip up and play too relaxed at the warehouse and, I don't know, blow her cover. You can't blow her cover. I know. I'm just replaying the memories. I can't change them, I know. But I see it, right? It's a risk. It's... stressful? Yes. It's best when she goes out as an assassin. On the roofs or in the bayou. I think she was more relaxed that way. Can you imagine? You're only relaxed when you're going to kill someone. Let's stick to memories rather than imagination. What about the slaves? They're kind of just... everywhere. I mean, that sounds bad. Slavery is bad, but no one's acting like slavery's bad. It's fun when she frees slaves. Is it supposed to be fun? We're not looking for supposed to. Focus on what it is. Y listo. Madre mía. Otra cosa más de Evelyn que sabemos y todavía no he jugado su juego. A ver, mapita. Tenemos cámaras de seguridad, un servidor y 2 ordenadores más por allí. Vamos a ver las cámaras de seguridad. A ver si aquí hay algo que ver. ¿Ves? Esto no lo hice otra vez. Me alegro de que haya acabado. Odio que aumenten la seguridad. Me pone de los nervios. ¿Han metido a alguien en el búnker esta vez? Solo unos días, creo. Es una mierda. Pero supongo que es necesario. Trabajamos con datos delicados. Mierda confidencial. No sé qué pensar de eso, pero... está en el contrato, así que... Y nos pagan primas también. Plus por molestias lo llaman. ¿De verdad? Eso sí que es un detalle. Plus de molestias, pues yo las quiero. Joder. Sobre todo que serán carreras, serán plus tremendos. Vamos, para los ordenadores esto. No estoy muy seguro, pero creo que todavía me van a faltar ordenadores después de estos. ¿Y qué es lo que ha pasado con el libro? ¿Lo ha dejado? No te has enterado. Menuda pantallazo que tienen aquí los de Segurata, ¿no? Uy. Hala. Bueno, esto será breve, papá. ¿Otro? Nada, algo para que me recuerdes si la cosa se va al garete. Si hoy no consigo salir del templo. He intentado ser optimista con todo esto, pero
No puedo. Creo que todo el tiempo que he invertido en los recuerdos de Connor me ha vuelto ansioso. Es decir, su historia es dolorosa de tantas formas diferentes. Pero nunca perdió la esperanza. Ni siquiera cuando su fe en nosotros se resintió. Solo puedo creer que estamos haciendo lo correcto. Que puedo evitar este desastre. Esto lo sé. Es decir, la tecnología está ahí, esperándonos para que la usemos. Soy la última pieza del puzzle. Hay algo en mis genes o en mis recuerdos. Alguna pieza final de código que active todo. Por eso estoy aquí. Por eso me han traído aquí. Es solo que... no sé a qué tendré que renunciar a cambio. A mi cordura. A mi vida. Es imposible de decir. Lo que sí sé es que nuestra batalla con los templarios no terminará. Sea lo que haya dentro de ese templo, no es un final, es solo otro capítulo de esta historia interminable. Y será tu deber, y el de mamá, y de Sean, y de Rebecca, seguir pasando páginas. Ya sabes, yo sigo pensando en algo que Orson Welles dijo una vez. Algo así como... si quieres un final feliz, todo depende de en qué momento dejes de contar la historia. Así que quizá esa sea la respuesta. A lo mejor es así como la gente consigue salir adelante. Si algo sale mal, papá. Si me sucede algo. Cuando cuentes mi historia dentro de algunos años. Por favor. Cuenta cómo perdí mi rumbo. Y luego lo hallé de nuevo. Justo a tiempo para salvar el mundo. Y déjalo ahí. Así todos sonreirán. Adiós, papá. Saluda a mamá. Dile que la quiero, ¿vale? Dile que os quiero a los dos. Os quiero a los dos. Vaya, pobrecito Connor. Qué pena me dio cuando nos dejasteis. Pues sí, me van a faltar ordenadores. Joder. Estas bolas son fáciles, pero siempre y cuando consiga acertar. Es que hemos vuelto al principio. Joder, no me cago de vueltas, coño. Joder. En serio, estoy pasando una y otra vez por el mismo sitio. Pero qué puta mierda es esta. Vamos a probar ahora por la derecha, hombre. ¡Ah! Me estoy mareando ya. Muévete solo, coño, a ver si aciertas solo. Madre mía, tío. El que más se me va a resistir. Es que está chocando por los mismos lados siempre, tío.
Yo, puto ratón, deja de moverte solo. Mira, al final lo consiguió solo. He levantado ratón para que dejara de moverse solo. Por Dios, qué asco de extracciones de esto, tío. Toma ya, venga, archivo. Todo el mundo trabaja el fin de semana. A ver, llega hasta Oliver A. Tata. Llega hasta aquí. Enorme. Llega hasta aquí. Por aquí. Llega al que. Eleta. El que quiera que le dé el pausa que lo lea. Pues me faltan 4 ordenadores. No puedo salir, ¿no? Me faltan 4 ordenadores que... Bueno, vamos ya a los servidores. No sé si que los servidores... No me he fijado cuando me pirateo los otros. No sé si que cuenta como 3 o 4. Pues como es un simbolito de 3 ordenadores. Ya no está ni el del coffee. Y su ordenador no tiene. $1372. Vale, tenemos 16.000. Tócate los huevos. Pues tenemos que bajar uno más. 1800, 1100. Subimos, bajamos este. Subimos, bajamos este. Subimos, bajamos este. Pues aumentamos este, no. Y bajamos este, no. Y bajamos este, no. Son muchos. A ver, un 2777. Toma ya. Un 2772. Manda mensaje al 2772. Bueno, al 27772. Con la palabra asesino. Y llévate un pirateo gratis. Y solo las 50 primeras llamadas, 2 pirateos gratis. Toma ya, otro de los difíciles. Tócate los huevos. Sí, he preferido matarlo porque no me iba a dar tiempo. No se le puede frenar. Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. ¡No! Tenía que salir otra de ahí. Perro. Uff. Vaya telita, tela. Venga, esta es la mía. Hola. ¿Otro? Surrogate Initiative, Test Session 37, August 9th, 1981. Host Eileen Bach, DNA sample SB1970. Open! Good morning, Miss Kurtz. You look well, considering the circumstances. Are you rested? Have you eaten? Your friends are dead, Miriam. Bartel Schink and all his navios, his Edelweiss pirates, executed for 5 counts of murder. It has a trial. You must be proud. There was no need! They were scum! All of them! You hear me? All of you are scum! 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 I see it so clearly now. He didn't break, did they? You have nothing. Quiet, girl! You don't have the artifact. If you did, you wouldn't be talking to me at all. None of yours lay seat. I said none of yours lay seat. None of yours lay seat. None of yours.
Shut it down! Everything! Eileen, open your eyes. Can you hear me? Eileen! Eileen! Power's off! Get the position in here! Step aside, son! Eileen, talk to me. Can you open your eyes? Clear! Oh, God. No spots! All right. Notes towards a speech in honor of Dr. Eileen Bach's premature retirement. When I first learned of Dr. Bach's unfortunate accident, I couldn't help but feel a great sense of loss at... No. Dr. Eileen Bach has and always will be a friend and colleague. When I first learned of her unfortunate accident, I was shocked, of course. To see any friend injured in such a way is deeply upsetting. And to further learn that her injuries were severe enough to force a premature conclusion to her brilliant career, well, I would not wish that fate on anyone. But if there is any solace to be found in her accident, it may be this: that she was injured in service of her research, in service of work that she cherished most dearly. And it is thanks to her, it is due to her diligence, that some of the mysteries of genetic memory have been further illuminated. And while it is true that work on her project, the surrogate initiative, as she called it, has been temporarily halted, the copious amount of work she has done over the past 3 years has been incredibly valuable. So while her work has been suspended for the time being, her legacy will most certainly live on. Vamos, que ha muerto. Me faltan 3 ordenadores. Tres ordenadores. ¿Y se puede saber dónde leche está? A mí me da que están arriba, en la sala del director. Que es prácticamente donde no he pirateado. ¿Está cargando algo? Ah, vale. Que no puedo subir directamente. ¿Este no se piratea? Notita. No tengo ni puta idea de cuántos posis hay, pero bueno. 20, coño, es verdad. No me acordaba ya. Buah, revista de Abstergo. Este ya lo pirateé, ¿no? Claro.
¿Se puede saber dónde están los 3 ordenadores que me quedan? Bueno, ¿esto para qué era? Ay, amigo, ahí te encontré. Aquí es donde estaban los servicios, ¿no? Donde hicimos el paripé. Me van a quedar dos ordenadores, a ver dónde coño están. Espero que no sea otro archivo de audio de los cojones. Qué largo se hacen los archivos de audio, tío. Venga, 7000 pavos. Pum, pum, toma ya. 777, 3. 4, 7 y un 3. Casi siempre hay muchos 7, tío. En todos los códigos estos de pirateo. Iniciar pirateo. Venga, ¿son simples? No, con las líneas a los lados rojas también, me cago. Oh, no. No jodas, tío, pero es que vaya putadón. Que vaya putadón. Uf, se iba a poner en roja. Venga, coño, me salta la intro de esos de 3. Hightown Gateway, mira quién es. ¡Ja! Asesino por su ingrato hijo. ¿Asesinado por mí? Vaya tela. Ah, coño, que ese es el padre de Connor. Por eso. Fue Connor quien mató, ¿no? ¿Quién lo mató? Si no recuerdo mal. Cuando ha dicho su hijo, tiene que ser Connor. Vale. Este no tiene para escuchar. Entonces, si sigo para allá, ¿qué me encuentro? Otro post-it. Otro post-it. El 9. Pues no me queda nada. Pues 6. Esto era para salir fuera. Aquí dudo que haya un puto ordenador. Efectivamente. Puede haber un post-it o algo, pero bueno. Vamos a volver al sótano. Que seguramente será allí donde me quedan ordenadores. Ya que este no se puede. Al sótano. Bingo. Lo de los compañeros. Bingo, bingo, bingo. No. What the fuck. Bueno, pero este parece que tiene menos cosas, ¿no? No, algo así es complicadete.
Hemos vuelto atrás al principio, tío. Yo no sé cómo me la veo, tío. Otra vez, tío. ¡Ah! Puta motherfucker. Venga, que sí, extracción, venga, vamos. Abstergo, informe de evaluación de agente para UN 8 Back. Fecha 8 del 11 de 2012. ¿En la foto se ve algo? Un carajo. ¿Pero esto qué es? ¿En Florencia, Guerra Mundial de Asesinos? Donde ya había pistolas y todo. Del Cairo, Egipto. Habría que verlo, ¿eh? Un juego de asesinos con armas ya, ¿eh? Pistolas silenciosas y demás. Y el último. El último. Oye, no he mirado si había POSIT. Pero lo dudo, ¿no? Yo ya no sé si me entenderé. Me voy a entretener en buscar los POSIT algún día, pero bueno. Buscaré alguna guía. Si acaso. Los POSIT de la vuelta. Bien. Adiós a los pirateos. Aleluya. ¿Me lo puedo saltar? ¿No? Vaya tela. Joder. Y para terminar un archivo de audio, el 2. Surrogate Initiative, Test Session 27, October 21st, 1980. Host Eileen Bach. DNA sample SB1970. Miriam, my dear girl, there is no good reason for you to be here. But your intransigence requires that I detain you until you give me information I can act upon. The location of the artifact, perhaps, or the whereabouts of your leader, Bartel Shing. Just a little something to give Minister Goebbels some encouragement that we are on the right track. How about a nice hug? He looks so sad in all his photographs. Yes, he does, doesn't he? Perhaps you could pay him a visit yourself. He likes beautiful women. Actresses, musicians. Pirates? That's right, pirates. Pirates of the Edelweiss. Isn't that what you kids call yourselves? It's very amusing. And illegal, of course. Breaking Hitler's laws is half the fun. Oh, I imagine so. I imagine you were having a wonderful time just before we captured you and your insurgent friends. And that's the end of it. Damn it. Why can't we sustain the signal for more than just a few minutes? I need to relax. That's not the issue. This is dangerous work. These memories aren't in your bloodline. That's why it's not holding. There's got to be a solution. Any idea what they mean by the artifact? I've heard it a few times now. Not sure. I don't think Miriam knew either. Not much comes into her mind when she asks about it. But she's protecting the other members of her group, the Edelweiss Pirates or something? Yeah. Bartol Schink. Have we looked him up? No, we can. We should. Put your intern on it. Right. High priority. Yeah. This isn't getting any easier. Jesus. Hello? Hi, Seamus. It's Mom.
Hey. How are you? Dad! It's Mom! Hello, Eileen? Hi, Carl. How's Seamus? Great. We were out shopping for school clothes. Yeah, the summer just sped by. They all do. I never seem to notice. No windows in the office. Right. Trapped in a lab. So, did you need to talk? Yes, sorry. I was curious about your mother, actually. Oh. Okay. How much did she talk about the war when you were growing up? Not often. Bits and pieces. Why? I was doing some research last week about World War II, and something came up about the Edelweiss pirates, or the Navajos, and your mother's name popped up. Really? That's an odd coincidence. Does any of that ring a bell? Yeah. Mom ran with that group while the war was on. There were a group of kids who wanted to avoid the Hitler Youth programs, but in later years they escalated their activities to, bigger ideas like vandalism and sabotage. But why Navajos and pirates? Just some of the names they used. Navajos, Edelweiss pirates, you know kids. There were little pins, little white flowers. I may still have hers. That's interesting. And this is for work? Researching my mother? Not exactly, but... Sorry, I can't talk about it. Right. You never could. Hey, don't. I didn't mean to be flippant. No. Don't mind me. All for the greater good. I like to think so. Power down. You all right? Damn it! 5 months of this bullshit! We're floundering. Take it easy, Eileen. You're just stressed. I am not stressed. I'm frustrated. I'd like to go again this afternoon. No. There is no reason to rush this. We're hardly rushing. We're running into the same wall over and over again. Why can't we push through? Why can't you keep me in the Animus longer than 2 minutes? Because surrogate genetic memory data is fragile. The EEG is exploding and your brain is doing too much work. The longer you stay in, the more damage it does. It's even possible that... Possible that... It's possible the memories we're digging into could eventually overwrite your own. Like information on a tape drive. There's just not enough space in your head to do both. Here I come to save the day! Good afternoon, all. Did you invite him? No. But you did. Remember? That was months ago, Warren. What do you need? I wanted to stop by. Check on your progress. Well, apparently it's still too dangerous to keep me under for more than a few minutes. I always suspected that would be your biggest hurdle. The genetic memory sequencing is the easy part, if time-consuming. But the replay, that's something else. Yes? Let's think this through. My subjects are diving into their own genetic memories, so the information is already encoded in their heads. Which means the Animus has less work to do. Less computing, less parsing. Right. So to get your surrogate data working, to let people experience foreign memories, it'll take a hell of a lot more processing power than anyone has. Even Abstergo Industries. Ideally, we'd like to build an external processor that mirrors as many brain functions as possible. Something to handle the calculations. But the cost and upkeep of that would be... astronomical. Let me see what I can do. I have some sway with Lillian. We won't build Rome in a day, but if we focus on the pretty buildings first, maybe we'll achieve something. Thank you, Warren. Till next, folks. Así es como se hacen, amigos. Prometiéndole que le va a conseguir un superordenador que procese todos los datos que no puede el cerebro. Vamos, por si no lo había entendido. Era más fácil que Demo recuperara los recuerdos de sus antepasados más directos. Altair, Desmond, Ezio y demás. Gracias a que están ya... a que lo lleva impregno en su ADN, a que lo tienen en el cerebro, pero no lo sabe. Que el revivir recuerdos de otros antepasados que no están en su cerebro, que no son antepasados directos, sino secundarios. Algo así como es más fácil recordar los recuerdos de tu primo que de tu primo segundo.
Coño, ¿no hay nadie? Ah, sí. ¿No te habrán pirateado? Bueno, nada, gente. Vamos a despedirnos en este vídeo un poco largo, un poquito también cansado porque no hemos hecho gran cosa. Pero bueno, era todo necesario. Hemos desbloqueado algunos más. Era todo necesario para terminar con esta fase del mundo real. Nos vemos dentro del Animus.